Samdan nga gidala sa ospital ang usa ka tricycle driver human kini gidunggab sa iyang higala nga usa ka vendor. Base sa record sa Pendaton Police Station, nahitabo ang pagpanunggab alas 8 pasado sa gabi Hulyo 4 sa kasamtangan nga tuig. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Nico Mamposte, 33 anyos, residente sa Lacewood Subdivision, Barangay Katanggawan. Matud pa sa nakakita sa insidente, nakurat sila nga nagsumbaganay ang biktima og suspect tunga sa dalan sa Casquejo Street, Barangay Dadianga South. Kay sila sa ang tricycle, nakita na mo diri. Naghunong ang mga duha ka tricycle. Tapos nakita na mo sila abi na mo sumbaganay lang. Di ay naaday panaksak tong isa. Yang day sa liog diri dugo sa iyang Sumala pa nga nagkita ang maghigala sa naisgutang lugar, nagistoryahanay og pagkahuman dito na nahitabo ang pagpanunggab gamit ang screwdriver. Nakaangkon ang biktima og unom kasamad sa ulo, duha sa tuo og duha sab sa wala nga kamot ug usa sa kilid sa iyahang lawas. Kasamtangan kining nagpaayo sa ospital. Dagan mi, nagrescue mi. Unsay gusto niyo sumbaganay lang kay di dunggabanay di itong ilaha. Dili kay ila. Gipungga namo dagan ko, giluab na ako sa iyang liog. Tapos di atong isa na day screwdriver. Mao na naigo pod ko sa gilid. Naigo pa siya. Kay pag-ana na ko, liab na ko, itulak na ko siya. Gisulayan sa news team nga hinabion ang suspect nga kasamtangang nakakustodiya sa kapulisan nga si Eugene Vinicario, 32 anyos, apan nagdumili na kining mohatag sa iyahang kabahin. Matud pa sa kapulisan, adunay panagbingkil ang duha nga misangko sa pagpanunggab. Gipasakaan na sab sa kapulisan og tukmang kaso ang dinakpan. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enemy Mugpon, Brigada News.